नमस्कार आजिर एही खास विश्लेषण को स्वागत। आज आमे गोटे बहुत जबरदस्त आउ जीवन बदलाई देबा भली विषय उपरे कथा हेबा। आमे साधारणतः भाबु जे आर्थिक सफलता पाइबा माने केवल कठिन परिश्रम किंबा टिके भाग्यर साथ दरकार, किंतु वास्तविकता हेउछि धनी हेबाटा संपूर्ण रूपे एक मानसिक स्थिति बा साइकोलॉजिकल खेल। आज आमे टी हार्व एकरଙ୍କ सोर्स मटेरियल रु बुझिबा जे प्रकृतरे आम भितरर चिंताधारा किपरि आमर पर्स बा बैंक बैलेंस को नियंत्रण करे। तेबे डेरी नकरी आसंतु आरंभ करिबा। आरंभरू गोटे बहुत साधारण प्रश्न उपरे टिके चिंता करिबा। एमिति काहींकी हुए जे किछि लोक दिनराति हाड़भंगा परिश्रम करी मध्य जीवन सारा पैसा पाई संघर्ष करुथांती, आउ किछि लोक खूब सहजरे माने जेमिति चुंबक भली टंका को आकर्षित करिनियंती। एही प्रश्नटा प्राय समस्तंक मनरे केबे ना केबे निश्चय आसीथिबो, ठीक ना? एहार असल उत्तर कोनोसी व्यवसाय बा चाकिरी रे नहीं, बरन आमर सेही अवचेतन मन बा सबकॉन्शियस माइंड रे लुचि रहिछि। आजिर आलोचनारे आमे मुख्यतः एही पांचटी विषय देखिबा। प्रथमे द मनी ब्लूप्रिंट, तापरे पिलादिनर प्रोग्रामिंग, तृतीयरे चिंता ओ फलाफलार चक्र, चतुर्थरे धनी बनाम गरीब मानसिकता एवं शेषरे सुजोग ओ विजय। एही क्रमरे आमे समस्यार एकदा मूल कारणरू नेई समाधान पर्यंत बाट कढाइबा। तेबे आमर प्रथम विभागटी हेउछि द मनी ब्लूप्रिंट। सहज भाषारे कहिले अर्थर नक्शा। आम मन भितरे टंका पाई एक अदृश्य ढांचा सेट होई रही थाए। आउ एठी गोटिए बहुत गभीर कथा अछि। आमर बाह्य जगत केवल आमर आभ्यंतरीण जगतर एक प्रतिबिंब मात्र। एही कथा को टिके भल भावे अनुभव करिबा। बाहर दुनिया रे आम पाखरे केते टंका अछि ताहा आम भितरर विश्वासर सीधा सड़क प्रतिफलन अटे। माने जदि भितरु आमे समृद्ध नुहंती तेबे बाहरे धनी हेबा बिल्कुल असंभव। एठारे सबुठारु आकर्षणीय जिनिसटी हेउछि फाइनान्शियल थर्मोस्टाट बा आर्थिक तापमात्रा नियंत्रक। भाबंतु जेमिति एसी बा थर्मोस्टाट गोटिए रूमर तापमात्रा को नियंत्रण करे, ठीक सेमिति आम मनर गोटिए थर्मोस्टाट आमर आर्थिक स्तर को कंट्रोल करे। उदाहरण स्वरूप जदि काहार थर्मोस्टाट वार्षिक 2 लाख टंका रोजगार पाई सेट होईछि, तेबे लटेरी लागि जाई से हठात बहु टंका पाइगले भी तांकर अवचेतन मन एमिति किछि खर्च किंबा भूल करिब जे से पुणी बुली बुली सेही 2 लाख स्थिति को ही फेरी आसिबे। यह संपूर्ण अजाणतारे निज गोड़रे निजे कुराड़ी मारिबा भली कथा। एबे आमे आसिबा आमर द्वितीय विभाग को, जहा हेउछि पिलादिनर मानसिक प्रस्तुति। प्रकृतरे ई आर्थिक थर्मोस्टाट आम मन भितरे केमिति सेट हुए? मुख्यतः 3टी बाटरे आम मन प्रोग्राम होई थाए। प्रथमटी हेला मौखिक, अर्थात आमे पिलादिने टंका विषय कौन सबु शुणिछे। द्वितीयटी हेउछि मॉडेलिंग बा अनुकरण, माने आमे बापा मां को कंका सह किपरि डील करिवार देखिछे। आउ तृतीयटी हेला सेही निर्दिष्ट घटनागुड़िक जहा आमे सेतेबेले अनुभव करिथिले। टिके भाबिले जणा पड़े जदि पिलादिने घरे टंका पैसा को नहीं सबुबेले कଳି झगड़ा देखा मिली थाए, तेबे स्वाभाविक भावे आम मनरे टंका सहित चाप बा स्ट्रेस जोड़ी हुई जाए। बस एमती ही आमर आर्थिक ब्लूप्रिंट तैयारी हुई जाए। आउ जानिछंती सबुठारु बड़ समस्या केउथि हुए? जेतेबेले आमर गभीर अवचेतन आवेग एवं लॉजिक बा चेतन मनर जुक्ति मध्यर संघर्ष हुए, सेतेबेले पाखापाखि सबुबेले अवचेतन मन ही जीते। आमे चेतना मनरे जेते धनी हेबाकु चाहिले भी जदि भितरे टंका प्रति भय बा दोष भावना लुचि रहिछि, आमे केबे भी आगुकु बढ़ी परिबा नाही। कारण आम भितरर सेही पुरुणा सॉफ्टवेयर आमर नुआ इच्छागुड़िकु सबुबेले दबाई देब। एही कथाकु आहुरी भल भावरे बुझिबा पाई आमे तृतीय विभागकु जिबा, चिंता ओ फलाफलर चक्र। एठारे एक बहुत सरल किंतु शक्तिशाली चेन काम करे। आमे जहा चिंता करू ताहा आम भितरे आवेग बा फीलिंग सृष्टि करे। आमर सेही आवेग ही आमको काम बा एक्शन करिबाकू ठेली दिए, एवं शेषरे आमर सेही कार्यरु ही आमर रिजल्ट बा फलाफल मिली थाए। हिसाब सफा अछि। जदि आमर चिंता सीमित आउ भयभीत, तेबे आमर पदक्षेप भी दुर्बल हेबो, आउ तापरे फलाफल आम आशा अनुजाई आसिबनी। एहा तो एकदम थ्य। खुशीर कथा हेउछि एहार गोटी बढ़िया समाधान मध्य अछि। आमे चाहिले आम अवचेतन मनरु सेही पुरुणा सॉफ्टवेयर काढी नोआ इंस्टॉल करि परिबा। एथिपाई मात्र 4टी स्टेप अछि। प्रथमटी सचेतनता, निजर सेही पुरुणा आउ नकारात्मक चिंतागुड़िकु धरिबा। द्वितीयटी बुझामणा, ए चिंतागुड़िक आसिला केउठु ताहा बुझिबा। तृतीयरे सेही पुरुणा चिंतारु निजकु संपूर्ण अलगा करिदेबा। आउ शेष स्टेप हेला रिकंडीशनिंग, माने नुआ एवं सकारात्मक विश्वास निज मनरे भरिबा। एबे आमे एक बहुत मजादार विभागकु आसिछे, धनी बनाम गरीब मानसिकता। एथिरे आमे देखिबा जे गोटिए समान परिस्थिति रे धनी एवं गरीब मानसिकतार लोक माने किपरि संपूर्ण अलगा ढंगरे चिंता करंती। प्रथम पार्थक्यटी देखिबा।
କ୍ରିଏଟର ବା ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସିକତାର ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ନିଏ ଏବଂ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ହିଁ ତିଆରି କରିବି। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ପଟେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ବା ପୀଡ଼ିତ ମାନସିକତାର ଲୋକେ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ, ସରକାରଙ୍କୁ, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନହେଲେ ସେହି ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବା କଥା, ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ନିଜର 100% ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଜରୁରୀ ସର୍ତ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଧନୀ ମାନସିକତା ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଟକିଯାଏ, ମାସ ଶେଷରେ କେମିତି ବିଲ୍ ଦେଇହେବ ଆଉ କେମିତି ସେଇ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, କେବଳ ସେତିକି। ଏଠାରେ ଏକ ଗଭୀର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ଅଛି। ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବନାମ ଈର୍ଷ୍ୟା କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ସଫଳ ବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଈର୍ଷ୍ୟା କରୁ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହି ସଫଳତା ଦେବ ନାହିଁ। କଥାଟା ଖୁବ୍ ସିଧା। ଆମେ ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରୁ ତାହାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା କେମିତି? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସଫଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ ଆମ ନିଜ ମନ ସେହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣାଛାଏଁ ଖୋଲିଯାଏ। ଆମେ ଏବେ ଆମର ଅନ୍ତିମ ବିଭାଗକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସୁଯୋଗ ଏବଂ ବିଜୟ। ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମନ କେବଳ ଖେଳରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜିତିବା ପାଇଁ କିପରି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଏ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଭଳି ଭାବନ୍ତୁ। ଧନୀ ମାନସିକତା ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଖେଳକୁ କେବଳ ଜିତିବା ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଥାଏ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ମାନସିକତାର ଲୋକେ ଖେଳନ୍ତି କେବଳ ନ ହାରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କେବଳ ନିରାପଦ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଯଦି କେହି ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ କେବଳ ଡିଫେନ୍ସ ଖେଳିବ, ସେ କ'ଣ କେବେ ସାମ୍ନା ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍କୋର କରିପାରିବ? ଅସମ୍ଭବ। ଗୋଟିଏ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କିପରି ଅଲଗା ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ସେଥିରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖେ, ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବନାରେ କେବଳ ବିପଦ ହିଁ ଦେଖେ। ନିୟମ ହେଉଛି, ଆମର ଧ୍ୟାନ ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ, ଆମେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ପାଉ। ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ଆଉ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଧାଡ଼ିଟି, ସଫଳତାର ଆକାର ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ଆକାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ମାନେ, ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ସଫଳତା ସେତେ ବଡ଼ ହେବ। ବାହାରର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି କାହାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଭିତରର ବିଶ୍ୱାସ ପାହାଡ଼ ଭଳି ମଜବୁତ ଥାଏ। ଏହି ଗଭୀର ନିୟମଟି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ମନ ଭିତରର ଦୃଢ଼ତା ହିଁ ଶେଷରେ ବାହାରର ବିଜୟ ଆଣିଦିଏ। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମ ଭିତରର ସେହି ଆର୍ଥିକ ନକ୍ସା ବା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେଟ୍ ହୋଇଛି, ନା ଏକ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଅବଚେତନ ମନର ସେହି ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଟିକେ ବଦଳାଇ ଦେବା, ତେବେ ଏହି ବାହାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ ଆମ ପାଇଁ ଆପଣାଛାଏଁ ବଦଳିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଦିଗ ଦେବ। ଏତେ ସମୟ ସାଥିରେ ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।